মার্কেটিং করা তাই হেরান হইয়া আসছে খালি প্লেট স্লেট লইতে লইতে রোজা মাসের লাগি সব কিছু চেঞ্জ করা ওর সামনে রোজা নাই নি রমজান মাস তার লাগি তোমার প্লেট সকারে আমরা লার পিয়া পাগো लाइक और सब्सक्राइब वाला कितने का है? अंडा बनाने वाला अच्छा देखे लो हमारे पिया पागल 170 की कितना है? আমরা প্লেট লো আইছি রোজা মাসের লগে সব কিছু চেঞ্জ করি আর আরে ও যে একটা মানুষ দাঁড়ায় এত সাফ সুতরা আর কিটা কইতা हाँ ये ले लो अच्छा है 200 का है। अरे 200 का देखने से तो नहीं होगा ना लेना पड़ेगा ना ये ले लो क्या इसमें बाई वन गेट वन है नहीं बाई वन गेट वन नहीं है, तो 129 में तीनों है। तीनों अरे ये सब छोड़ो नहीं रे क्या लेगा हमने शूज लेगा शूज नहीं रे सूझा मेरे पास। कितना सुंदर है गोल्डन कलर का है हलर पिया पागल कितना का है रेट 299 299 जिंदगी तमा तमा रुकना ये इंडेक्स चाय पीने का कप তুরার সব থেকে বড় সুপার মার্কেট হইল গিয়া ওটা থেকে ইয়ে আমরা জিনিস উনিস নেই বাসন বর্তন আবি জাবি যা যেটা লাগে ওটা নেই আমরা আর আমরা পিয়া পাগলে রমজান মাসর লাগে সব কিছু চেঞ্জ করা ওর এবারে প্লেট থেকে লইয়া চামচ সব কিছু